बाहेर घेताना शेवटी गुड इव्हनिंग एवरीवन. आयच्या प्रोग्रामाक आमी हांगा सगळे जाण जमलेले आहा आनी हो जो आयज प्रोग्राम जावन आहा तो आमचो मेन रोड टू सॅमसन गोम्स हाऊस ॲट मजलवाडो वॉर्ड नंबर 2 हितून रोडाचें काम घेतलेलें आहा, सोलिंग एंड आस्फाल्टिंग ऑफ न्यू रोड. आनी ताचो एस्टिमेट कॉस्ट जावन आहा मोर दॅन 2 lakhs. आनी ह्या प्रोग्रामाक आतां आमी देवाची पुजा केल्ली आहा, कारण सगळे काम करचे पयलीं आमकां देवाची पुजा करपाक जाय. आयज आमी देवाची पुजा केल्ली आहा. हांगा अमृताचें फळ आमी फोडलेलें आहा, देवाक मान दिल्लो आहा. तेन्ना ह्या प्रोग्रामाक आयज आमचे मदीं हजर आहा आमची शिवोली मतदारसंघाची MLA मॅडम डिलायला लोबो, तशेंच आसगांव पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच श्रीमती सोनिया नायक, वॉर्ड मेंबर वॉल्टर ब्रिटो, सचिन गोवेकर, अश्विनी पोखरे, तशेंच हांगा आमच्या मदीं हजर आहा ह्या कामाचो कॉन्ट्रॅक्टर मिस्टर आसोलकर, तशेंच तुमी सगळे मिडिया आनी हांगा हजर आसलेले सगळे मान्यवर, तशेंच आमचो ह्या घराचो ओनर आनी हे प्रॉपर्टीचो ओनर जावन आहा आमचो सॅमसन गोम्स. म्हाका दिसता फेली गोम्स पंचायतीन येवन एक प्रपोजल आमकां घातलेलो की जेन्ना मेन रोड टू आपल्या घरा कडेन सकयल रोड ना, कितलींशीं वर्सां जालीं, आपणाचो पांय जाणटो जाल्लो आहा, माय जाणटी जाल्ली आहा, थंयसून सगळ्या शेकारांनी आमी चलतना ती पडटा. तेन्ना प्रायोरिटीचेर हें काम घेवचें. तेन्ना आमी ताका सांगलें की जर तुका हें काम घेवपाचें आहा जाल्यार तुजें एक रिटर्न आमकां प्रपोजल जाय. ते प्रमाणे फेली गोम्सान काही दिवसां पयलीं हे प्रपोजल घातलेलो आनी तो प्रपोजल घातले उपरांत तेणी आमकां NOC दिल्ली ह्या जाग्याची. आनी हे प्रपोजल आमी फॉरवर्डेड टू आमचे कन्सर्न डिपार्टमेंट PWD आनी MLAकूय आमी धाडलेले. MLAन प्रायोरिटी घालून हे कामाचो आयज आमकां हांगा शुभारंभ जाल्लो दिसून येता. हांव पयले सुवातेर थँक्यू म्हणटा, कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली गव्हर्मेंटाची कामां करपाक कितकोसो टायम जावो पडटा. आनी आयज फेली गोम्स तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली आख्खे गोंयभर फेली लिव हॅप्पी म्हणून सारको फेमस जावन आहा. बरे बरे इशू तो लोकांचे घेता. आनी अशें दिसतालें जेन्ना फेली गोम्स पंचायतीन आयलो आनी फेली गोम्सान आपणाचो इशू रोडान आमकां सांगले, कारण आपणाची माय स्लीप जाता, पांय चलतना स्लीप जाता, तेन्ना हें काम करपाक जाय. आनी आमी तें काम प्रायोरिटीचेर रेजोल्युशन घेवन कन्सर्न डिपार्टमेंटाकूय धाडलें. आनी मेन तुमकां सांगता, खुबशे व्हिडियो जातना एक तेचो व्हिडियोय आयल्लो की लोकांची कामां जाता, आपलें काम स्वताचें जायना. ते व्हिडियोचेर हांवें लक्ष दिल्लें आनी म्हाका दिसता फेली PWDच्या ऑफिसान वचून कितकेच फावटी JEक रिक्वेस्ट केल्ले आसले. म्हाका दिसता तशेंच तेणेन MLAकूय रिक्वेस्ट केल्लो. MLAक रिक्वेस्ट करपाची गरज ना, कारण आमकां खबर आसता जे टायमाक आमी जे आमचें रेजोल्युशन धाडटा फक्त ताका फोन पासून करपाची गरज ना. तेजे कडेन तेजे स्टाफ आहा, ती प्रायोरिटी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ती धाडून दिता. आनी त्याच प्रमाणे ह्या रोडाची प्रायोरिटी तेणी कन्सर्न PWD धाडले उपरांत ती फॉरवर्डिंग करताली, प्लस फेली गोम्सूय फॉरवर्डिंग करतालो. आनी म्हाका दिसता हांगा आमच्या मदीं प्रेजेंट आहा PWDचो EE बाब दर्शन, तसोच न्यू आमचो आतां आमकां एक JE मेळ्ळो आहा, तेजें नांव जावन आहा साईश. हांव तांकांय वेलकम करता.
सगळ्यांक हांगा वेलकम करता आनी खूब बरें दिसता कारण एक आमचो एक्टिविस्ट एक NGO तेचे आयज बरें काम आमच्या आसगांवांत जाता कारण तो गांवांक लागून झगडटा गोंयांक लागून झगडटा म्हटल्यार आयज तेचें एक बरें डेव्हलपमेंट हांगा जावन आहा. तुमी आनी एक तुमकां सांगूंक सोदता म्हाका दिसता ह्या 2 दिसांक कितकेशे व्हायरल जाले मॅडमीन एक पेम्पलेट धाडलेले की आयज ओपनिंग आहा खुबशे कमेंट्स जाल्ले आहा त्या कमेंट्साचेर आमी भर दिवपाची गरज ना कारण ज्या जाग्यार डेव्हलपमेंट जाता 100 जाणांची तेजेर दुसरेच विचार जाल्ले आसता. हो रोड करपाची खरीच गरज आसली कारण म्हाका दिसता कितके वर्सां पयलीं हे घर आहा टील डेट हांगा रोड जायनासलो. हांव PWD मिनिस्टर तेकाय थँक्यू म्हणटा कारण तेंच्या आशिर्वादान मॅडमीच्या आशिर्वादान हें काम जाता इतके बेगीन जाल्लें आहा. मागता अशीच कामां आमच्या आसगांवांत जावची. आनी एक तुमकां हांव सांगता जेन्ना आसगांव पंचायत जी आहा पार्लमेंटूय पास केल्लो की आमी कमीत कमी 1 शेअराचें डेव्हलपमेंट घेतलेलें आहा. तेच्या उपरांत मॅडमीनूय सांगलेलें ह्याच प्रमाणे पंचायतींनी थोडी कामां करपाची आहा म्हणून. आयज तुमकां आनी एक हांव आमचे मिडियाच्या मार्फत सांगूंक सोदता 24 तारखेर आमचे आनीक 10 टेंडर ओपन जावपाचे आहा. एस्टिमेट कॉस्ट आहा तेजो एप्रॉक्सिमेटली 50 lakhs 5-5 लाखाची अशें करून आमी 10 कामां घेतला. 7य वॉर्ड मेंबरां 7य वॉर्डान आमी ही डेव्हलपमेंटाची कामां घेतला. म्हाका दिसता बिफोर मान्सून आमची ही कामां आतां चालू जातली आनी आनीक आमी 10 फायली केल्ली आहा ती आफ्टर मान्सून आमची कामां चालू जातली. हांव आनी एकदां थँक्यू म्हणटा मॅडमीक इलालो लोबो मॅडमीक कारण तेणेन एक बरी फुडाकार घेवन आयज ह्या रोडाचें काम केल्लें आहा. तेन्ना आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक हांव वेलकम म्हणटा आनी थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं आमचे जायते तेंपांनी पयले सुवातेर मॅम डिलायला आनी हो म्हजो पाय मातसो फुडें हो म्हजो पाय सॅमसन गोम्स आनी सरपंच बाब तुवें उतरां म्हणलें ती सारकी शतपर सारकी हा. इतली वर्सां जालीं हिंगा रोड करूंक गेले. हेजे पयलीं म्हजो पाय 4 किल्ले पडलो न्ही 5वे फाटी आनी हे 5व्या फाटीचो हो सिंबल हा. हिंगा फ्रॅक्चर जाला बोरी फ्रॅक्चर जाल्या आनी शोल्डर फ्रॅक्चर जाला हिंगा आनी ह्या कारणां पासून आनी हे म्हणटा हो नशीब हेजेर रोडोन कांयच फायदो ना. हेजेर रोडना आमी हेजेर म्हणटा वयल्यान द गूड न्यूज की हे जावनूच आतां पयलेच आमी नाल्ल फोडून येयल्या. थँक्यू मॅडम फॉर कमींग अँड गिवींग एटलीस्ट फॉर अस अँड आवर चिल्ड्रन देर आर 30 लेस प्रिविलेज चिल्ड्रन. आतां आमी दाखयतले तुमकां आमच्या फाटल्यान स्कॉल चलयता आमी जाली 15 वर्सां. ह्या भुरग्यांक लेस प्रिविलेज भुरगीं ह्या गांवची हिंगा येता शिकपाक आनी खुबदां हिंगाय पडटा ती निसरून स्पेशली पावसाच्या दिसांनी. आनी त्या कारणां पासून सरपंच सारकें म्हणलें की हे पेपर जाले 8 म्हयने जे आमी ऑफिसान भायर भितर सगळे आनी मेन गोश्ट म्हणटा ती कित्याक हांव नको कितले लोकांक आतां इतले मिडिया येयले हिंगा कितले लोकांक खबर आहा तें रोडाक हांवूय बॉब मारता हिंगा आतां आमच्या रोडाचेर हांवूय बॉब मारता. जायती वर्सां जालीं मॅडम म्हाका खंय पळयता बेता सांगता बॉब मारता. बट एक गजाल जाणा जावं बाबा ते केन्ना कोणें फायली वचून पयले त्या ऑफिसांनी एक एकल्याच्या ऑफिसान येदे दाव पडलेले आसता. हांव पळयता आतां हो रोड करपाक पास जालो केन्ना 8 to 9 म्हयने फक्त ह्या टेबलारसून त्या टेबलार. दीस इज द एडमिनिस्ट्रेशन जॉब ते आमकां सादे मनशाक सजमना. बट जेन्ना ऑफिसान वयता तेन्ना ते कोण येता बाबा कितली टॅक्निकलिटी एक फायल पास जावपाक कितले त्रास पडटा. एन्ड हें न्हू कितें आतां मॅडम हिंगा आहा वो सरपंच हिंगा आहा म्हणून कितें बरेंपण उलोवंक सोदता आनी तेणी कितें बरेंपण घेवंक सोदता. आय एम टॉकिंग द रियलिटी इज फाल्यां हांव पत्तो रस्त्यार आसतलो फाल्यां पडले कितें प्रॉब्लेम जाल्यार पत्ते मिडियाकूच सांगतलो की बाबा हे प्रॉब्लेम जाला म्हणून आनी कितें वायट आहा आनी कितें बरें आहा. आतां 2 इंजिनियर आहा हिंगा आमचे 2 इंजिनियर काल देव बरें करूं. आतां ते म्हणटले बाबा तुजो रस्तो करता कित्याक तेका मेन रस्त्यार तिंचे कंप्लेन स्टार्ट करतलो. Work of construction of new road here from the main road up to Samson Gomes house costing rupees 2,06,000. आणि याच वाड्यार आमच्या मध्ये हा आमचा सरपंच बाब हनुमान आमचे डेप्युटी सरपंच बाय सोनिया वॉर्ड मेंबर बाब वॉल्टी हा बाय अश्विनी बाब सचिन आमचो AE दर्शन JE साईश आमचो कॉन्ट्रॅक्टर बाब प्रवीण सगळे प्रेस मिडिया आणि हांगासरले सगळे ग्रामच आतांच बाब सरपंचान आणि फॅली गोमसान सांगला ते प्रमाणे दीस वर्क कितल्याच फावटी फॅली गोम्स म्हाका एक कॉल केलो आमच्या बाब युवराजा कडेन तो कॉर्डिनेट करीत आसतालो रिगार्डींग दीस रोड. आनी एक काम करपाक मिनिमम तूं सारको त्या फायलीच्या फाटल्यान आहा जाल्यार 1 वरस वयता मिनिमम. आनी आमी प्रायवेट प्रॉपर्टीनूय रस्ते करतात PWD प्रोवायडेड वी गेट the NOC ऑफ द ओनर ऑफ दॅट प्लेस.
तो NOC बाब फॅली गोमसान आणि बाब सॅमसनान दिली म्हणून हे काम जालें. कितलेच व्हायरल हे चलता कित्याक प्रायवेट कशें जाता काय म्हणून. इफ NOC इज गिवन टू PWD, द PWD डज द वर्क. आणि फॅली गोम्स खरेंच या गोंय खातीर आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर जे गोश्टी आसता त्या आमकांय ताज्या सोशल मिडिया थ्रू हिज सोशल मिडिया वी ऑल्सो कम टू नो. आय लिव हॅप्पी. दीस इज वॉट इट इज. आमकां एक लायफ हा आनी ते लायफ आमी हॅप्पी जियेना जाल्यार वॉट एल्स. एवरी वन हॅज स्ट्रेस इन देयर लायफ. एवरी वन स्ट्रेस कोणाक ना तो सांग. पूण त्या स्ट्रेस सायडीक काडून बाबा आमकां देवान कितल्या गुणांनी बोलल्या, कितल्या ग्रेसकायेन बोलल्या, ताका वी शूड बी ग्रेटफूल अँड बी हॅप्पी. दीस इज ऑल वॉट फॅली गोम वॉन्ट्स टू टेल. आनी म्हाका तेजें एक कार्य खरें बरें दिसलें तें आमच्या बीच साफ करपाक. आमचो बंदीरवाडो बीच साफ करपाक तो कितलोच फावट येयलो आमचे हे बीच साफ करपाक. सो ताच्या कामाकूय देवाचो आशिर्वाद मागता. एंड थँक ऑल प्रेस मिडिया आनी बाब सरपंच एंड द एंटायर पंचायत बॉडी फॉर कमिंग हियर. आनी आमच्या JEAEक आनी आमच्या PWD मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. हें काम आमकां पास करून दिलें म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. गॉड ब्लेस. आय वेलकम यू. हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा तुवें टायम घेवन येयल्या म्हणून. तशेंच आमचो सरपंच, सगळे वॉर्ड मेंबर, कॉन्ट्रॅक्टर, PWDचे सगळे डिग्निटी आनी मिडिया तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. हो म्हाजे चेडन इनिशिएटीव घेयल्लो हे रोड करूंकूच जाय म्हणून. कित्याक हांव 5 फावटी हिंगा पडला आनी हो तुमकां ह्या 8 दिसांचो माग की फ्रॅक्चर जाला शोल्डर, रिप्स पासून फ्रॅक्चर जाला. पूण फायनली रोड जातलो आनी हे फुडें हांव पडचो ना म्हणून गॅरंटी देवा कडेन मागता. कित्याक रातचो येता तेन्ना चुणी मदीं येता आनी शंकराचें स्लीप जाता आनी पडटा. ते आसात आयज तुमकां सगल्यांक कारजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तसोच म्हाज्या चेड्यान इनिशिएटीव घेतली हो रोड जावंकूच जाय म्हणून. आनी PWD ऑफिसान वचून मॅडमाक वचून सरपंचा कडेन उलोवन सगल्यां कडेन मेळोन आयज फायनली हो म्हाजो सपना म्हणटा पळय ती रोडाची साकार जाली. हांव तुमकां सगल्यांक कारजांतान देव बरें करूं म्हणटा.